नमस्कार जय जगन्नाथ गोटे बहुत ही सुंदर वीडियो को आपन को स्वागत। तो आज वीडियो रे मु आपण मन को बाहाघरिया सब प्रकार गहना देखैबी सेटा भी सबुठो लाइट वेट रे रहइबो। सेटा भी आपनकर प्रिय प्रभाती ज्वेलर्स जार लोकेशन रहउची 39/F अशोक नगर राजमहल स्क्वायर भुवनेश्वर। एठी गोल्ड रो प्राइस टा आज रहिची 12,300 टंका गोटे ग्राम को। मेकिंग टा रहइबो 9% बट आम चैनल ना कहले आपण मन को डिस्काउंट हेकी 8% पाखा पाखी आसी जिवो। एबे जाय जदी चैनल को सब्सक्राइब करनांती जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनियंतु। तो चलंतु आज रो वीडियोटा स्टार्ट करिबा। आज सब गुडा को कलेक्शन मु एक्सप्लोर करिके आपण मन को देखैबी। एटा रहिला फर्स्ट वाला कलेक्शन पोला रिंग रहिची मात्र 220 मिलीग्राम नेट वेट रहिबो 2,860 टंका अप्रोक्स आसी जाउची। डिजाइन टा देखंतु गिफ्टिंग पई बहुत भलो रहिबो। ए प्रीटी वाला पर्ल वाला चिक नेकलेस टा गोटे ग्राम 110 मिलीग्राम रहउची वेट 14,430 टंका अप्रोक्स आसी जाउची। देन देखंतु ए स्टनिंग पीस वाला चोकर रहिची एक्सक्लूसिव डिजाइन रे रहिची 14 ग्राम 290 मिलीग्राम नेट वेट रहउची 1,85,770 टंका अप्रोक्स आसी जाउची। देखंतु तळे एम्ति बल बल पैटर्न रो डिजाइन रे रहिची गोटे छोटू सा प्रीटी वाला पेंडेंट टा मध्ये रहिची। देखंतु लुक्स टा एमिति किछि आसुची। ए स्टोन वाला शंखा देखंतु बाहागरिया कलेक्शन रे जीवो मात्र 680 मिलीग्राम रहिबो वेट। एटा 8,840 टंका अप्रोक्स आसी जाउची। डिजाइन टा देखंतु एमिति किछि लुक्स टा रहउची। देन ए चिक नेकलेस टा देखंतु मात्र 3 ग्राम 880 मिलीग्राम वेट रहउची 50,440 टंका रे आसी जाउची। ये भी बाहागरिया कलेक्शन रे जाउची आपण माने पिंधिले भारी सुंदर मानिबो एमितिया कलेक्शन टा। तो नेक्स्ट देखंतु ये रहिला गोल्ड रो चूड़ रहिला हाफ हाफ डिजाइन रहिची मात्र 8 ग्राम 710 मिलीग्राम नेट वेट रहउची 1,13,230 टंका अप्रोक्स आसी जाउची। डिजाइन टा देखंतु एम्ति लाइट वेट रे रहउची। देन ए लाइट वेट रे ब्राइडल इयरिंग्स टा देखंतु 3 ग्राम 80 मिलीग्राम रे रहउची 40,040 टंका रे आसी जाउची। देखंतु डिजाइन टा केते यूनिक रहिची हटके भी रहिची। देन ये माँ लक्ष्मी पेंडेंट रहिची 2 ग्राम 430 मिलीग्राम वेट आसी जाउची 31,590 टंका अप्रोक्सीमेटली आसी जाउची। डिजाइन देखंतु केते सुंदर रहिची आपनको बेको को भारी सुंदर मानिबा एमितिया सब पेंडेंट। एक्सक्लूसिव सुपर प्रीमियम रो देखंतु डिजाइन वाला बाउटी रहिची मात्र 10 ग्राम 860 मिलीग्राम रहउची वेट 1,41,080 टंका रे आसी जाउची। ये सब बहुत बढ़िया रहिबो। एंगेजमेंट पई ए कॉकटेल रिंग देखंतु अम्ब्रेला डिजाइन रहिची 5 ग्राम 90 मिलीग्राम रहिबो वेट 66,170 टंका अप्रोक्स आसी जाउची। देन ए शॉर्ट नेकलेस देखंतु एटा एंटिक डिजाइन रहिची हटके वाला कलेक्शन टा 22 ग्राम 700 वेट रहिबो एटा 2,95,100 टंका अप्रोक्स आसी जाउची। देखंतु मु ट्राई ऑन करके आपण मन को देखै दउची आर लुक्स टा एम्ति किछि आसीबो। स्टड इयरिंग्स सहित पेंडेंट रहउची पूरा सेट टा 5 ग्राम 520 मिलीग्राम वेट रहउची 71,760 टंका अप्रोक्स आसी जाउची। ये बहुत सुंदर रहिबो आपण माने एमितिया सेट भी नै परिबे। देन देखंतु एटा भी गोटे शॉर्ट नेकलेस रहिची स्टनिंग पीस रो डिजाइन टा रहिची एटा आसी जाउची 9 ग्राम 850 रहिबो वेट 1,28,050 टंका रहउची। देखंतु मु ट्राई ऑन करके देखै दैची। ये रहिला बाहागरिया जेंट्स को पई रिंग रहिची श्री राम देखंतु एम्ति क्राफ्टेड लेखा हिचंती बहुत सुंदर रहिची डिजाइन टा 6 ग्राम 270 मिलीग्राम वेट रहउची 81,510 टंका रे आसी जाउची। डिजाइन टा देखंतु काफी स्ट्रांग पैटर्न ने देखियो पाइबे।
ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 630 ମିଲିଗ୍ରାମ ରେ ଶଙ୍ଖା ରହୁଛି 8190 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଇଏ ସବୁ ବାହାଘରିଆ କଲେକ୍ସନରେ ଯିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ବ୍ରାଇଡାଲ ଇୟରିଙ୍ଗସ ରହିଛି 4 ଗ୍ରାମ 950 ମିଲିଗ୍ରାମ ୱେଟ ରହିଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମେଜିଂ ରହିଛି। ଏଇଟା 64,350 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ୍ସଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ବି ଜେଣ୍ଟସ ରିଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏଇଟା କାଫି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ରହିଛି। 11 ଗ୍ରାମ 830 ମିଲିଗ୍ରାମ ନେଟ୍ ୱେଟ ରହିବ। 1,53,790 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏ ରାଣୀ ହାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଡିଂ ସ୍ପେଶିଆଲ କଲେକ୍ସନ ରହିବ। 16 ଗ୍ରାମ 810 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି। 2,18,530 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଏମିତି ତାର ଲୁକ୍ସଟା ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବାଲା ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଇଟା 3 ଗ୍ରାମ 620 ରହୁଛି ୱେଟ। ଏଇଟା 47,060 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ରହିଛି ବ୍ରେସଲେଟଟା, ଯାହାକି ବ୍ରଡ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 12 ଗ୍ରାମ 90 ରହୁଛି ନେଟ୍ ୱେଟ। 1,57,170 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ରହିଲା ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋକିଆ ଚେନ୍ ରହିଛି। ବଲ ବଲ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 12 ଗ୍ରାମ 410 ରହିବ ୱେଟ। ଏଟା 1,61,330 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆସିଯାଉଛି। ଲାଇଟ ୱେଟ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟ ନେକଲେସ ରହିଛି ମାତ୍ର 4 ଗ୍ରାମ 960 ୱେଟ ରହିବ। 64,480 ଟଙ୍କାରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ହାର ଆପଣ ମାନେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଇ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଏମିତି ତାର ଲୁକ୍ସଟା ଆସୁଛି। ଏ ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଝୁମକା ଇୟରିଙ୍ଗସଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା 7 ଗ୍ରାମ 900 ରହୁଛି ୱେଟ। 1,24,700 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଇଏ ବି ବ୍ରାଇଡାଲରେ ଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ମାନିବ ଏମିତିଆ ସବୁ ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଡିଜାଇନର ଇୟରିଙ୍ଗସ ଗୁଡାକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବାଲା ହାର ରହିଛି। 9 ଗ୍ରାମ 850 ରହିଛି ନେଟ୍ ୱେଟ। 1,28,050 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ ଟ୍ରାଇ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଏମିତି କିଛି ଲୁକ୍ସଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଣୀ ହାରଟା ରହିଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ରହିଛି। ଇଏ ସବୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କଲେକ୍ସନ ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ ରହିବ। 14 ଗ୍ରାମ 460 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି ନେଟ୍ ୱେଟ। 1,87,980 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କକଟେଲ ରିଙ୍ଗ ରହିବ, ଯାହାର ନେଟ୍ ୱେଟ ରହୁଛି 5 ଗ୍ରାମ 220। ଏଟା 76,860 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କଲେକ୍ସନ ରହିବ ଖାସ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜେଣ୍ଟସଙ୍କ ପାଇଁ ଚେନ୍ ରହିଛି, ବାହାଘରିଆ କଲେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି। 30 ଗ୍ରାମ 530 ମିଲିଗ୍ରାମ ନେଟ୍ ୱେଟ ରହୁଛି। 3,96,760 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଡୋ ଇଟାଲିଆନ ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। ଏଇଟା ବି ବ୍ରାଇଡାଲ କଲେକ୍ସନରେ ଯିବ। ଇୟରିଙ୍ଗସଟା 5 ଗ୍ରାମ 100 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି ୱେଟ। 66,300 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆସିଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଛି। ମାତ୍ର 2 ଗ୍ରାମ 320 ମିଲିଗ୍ରାମ ନେଟ୍ ୱେଟ ରହିଛି। ଏଇଟା 26,390 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।